बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन स्पेशल सच तो ये के साथ मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और मौजूद हूं लाहौर का हल्का N122 में, जहां तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा और इंतखाबी उम्मीदवार ख्वाजा साद रफीक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सरदार लतीफ़ खोसा साहब के दरमियान, जबकि डॉक्टर जरका जो जमात इस्लामी की उम्मीदवार है वो भी इस मैदान में है। बताते चले हल्का N122 बड़ा आम हल्का है और इसको कौमी सतह पे अहमियत हासिल है। 2018 में ख्वाजा साद रफीक साहब का मुकाबला था बानी चेयरमैन PTI के दरमियान और उसमें भी क्लिफ हैंगर हुआ। इस मरतबा हम इंतखाबी उम्मीदवारों से गुफ्तगू करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं 8 फरवरी जो अब चंद दिनों की दूरी पर है 2024 के इलेक्शन के हवाले से। या ये भी बताते चले कि इस हल्के के रजिस्टर्ड वोटर 3 लाख से जायद हैं। यहाँ उम्मीदवारों आवाम से गुफ्तगू करेंगे, साथ में लाहौर के दीगर हल्कों में भी जाएंगे और जो वहाँ इंतखाबात लड़ रहे हैं उन उम्मीदवारों की राय भी आप तक लेकर आएंगे। प्रोग्राम सचते स्पेशल में हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है हल्का N122 से मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर मरकजी रहनुमा और इंतखाबी उम्मीदवार ख्वाजा साद रफीक साहब, जो इस हल्के से 3 मरतबा मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब वक्त देने का। शुक्रिया। ख्वाजा साद रफीक साहब, चौथी मरतबा कितने चांसेस है यहाँ से मुंतखब होने का? मीडिया नुमाइंदगान कह रहे हैं कि तगड़ा मुकाबला मुतवक्के है आपके और जो PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब के दरमियान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे नहीं लगता तगड़ा मुकाबला होगा। अब इलेक्शन का तो मज़ा ही नहीं आ रहा। तो वो भी लोग अब हमारे साथ चल रहे हैं जो काफ़ी अरसे से हमारे साथ नहीं चले थे, इसलिए इंडिकेटर्स बड़े वाज़े हैं और हम भरपूर कैंपेन भी चला रहे हैं। फिर लोगों ने जो नैरेटिव जो है जिसके ऊपर वो यकीन लेके आए हैं, वो नैरेटिव यही है कि जो नफ़रत फैला रहे हैं उनको सपोर्ट नहीं करना और जो मुकाबले की और तशद्दुद की और बदले की बात करते हैं उनको वोट नहीं देना चाहते। लोग चाहते हैं उनको वोट दें जो मुकालमे की बात करेंगे, जो बातचीत के ज़रिए रास्ता निकालने की बात करते हैं और जो डेवलपमेंट करते हैं, जब भी आते हैं परफॉर्म करते हैं। अब ये सिर्फ नारों पे बात नहीं बनेगी, जिसने काम किया वोट उसी को मिलेगा। और साहब, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हल्का N127 से लड़ रहे हैं इलेक्शन, वो कहते हैं कि वो जो है मुफाहमत की बात कर रहे हैं और बसित एहतराम आपकी पार्टी के वाले से कहते हैं कि आप लोग सियासी इंतकाम और नफरत और इख्तलाफ की बात करते हैं। आपके कुलीग भी रहे PDM गवर्नमेंट में, कैबिनेट में। ठीक है, अब चूँकि बिलावल साहब ने बार बार बोलना शुरू किया, हमने बड़ा लिहाज किया उनका। जो सिंध में धमा चौकड़ी उन्होंने मचाई है, वहाँ तो किसी मुखालिफ को अगले इलेक्शन नहीं लड़ने नहीं देते। और दूसरी बात यह है कि वहाँ तो पूरा सिस्टम जो है वो उनको मदद कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ तो हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, अपने मेरिट पे लड़ रहे हैं और हमारी हुकूमत नहीं है भाई, ये निगरानों की हुकूमत है, हमारी हुकूमत नहीं है। हम तो वोट मांग रहे हैं, तो हर एक को राइट है। ये सबके पोस्टर बैनर लगे हुए हैं, किसी ने किसी को मेरे सामने तो नहीं रोका कम अज़ कम। क्या वजह है? जुल्फ़िकार अली बदर से उनकी कैंपेन चलाने में बात कर रहा था, वो कहते हैं कि टेकर गवर्नमेंट जो है पंजाब की, वो आपकी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और लाडले का खिताब दे रहे थे। हाँ, वो बिलावल को बदज़बानी की आदत पड़ गई है, उसके अंदर इमरान खान की रूह घुस गई है। और साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इस हल्के के हवाले से, जैसे हमने कहा आप 3 दफ़ा जीते हैं, आपका क्या विजन है इसको, इसमें और बेहतरी के क्या इम्कानात मौजूद हैं? और लाहौर से मुस्लिम लीग नवाज का गढ़ है, 14 कौमी असम्बली की नशस्तें, 30 सूबाई असम्बली की, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? हम पहले भी ये रवायत रही है कि सारी सीटें जीतते रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब भी सारी सीटें जीतेंगे। इस शहर को संवारा, बनाया, डेवलप किया, PMLN के मुख्तलिफ अदवार में है। तो लोगों को एक एक बात याद है, गलियों से लेके तो रिंग रोड तक और मेट्रो से लेके ऑरेंज लाइन तक और हॉस्पिटल, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कौन सा प्रोजेक्ट है जो PMLN ने नहीं किया लाहौर में, लोगों को सब याद है। इसलिए लोग साथ जुड़ गए हैं हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह। और साहब, बानी चेयरमैन PTI को सजाएं हो रही हैं। 2018 में इलेक्शन से कबल कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई, अब उनको इलेक्शन से पहले हो गई। ये जो दायरों का सफ़र है, आप समझते हैं ये कब ख़त्म होगा और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? देखिए जी, बात यह है कि एक किरदार अदलिया का है और एक किरदार पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट इस वक्त मुकम्मल नहीं है। जो सज़ाएँ हुई हैं, मैं उस पर तबसरा करना नहीं चाहता। जब एक आदमी जेल चला जाए, उससे सज़ा हो जाए, तो फिर उसी को टारगेट करना मेरा ख्याल है ठीक नहीं है। उन्हें अगर वो समझते हैं कि इंसाफ नहीं मिला तो अदालतें मौजूद हैं। अगर PMLN की गवर्नमेंट आई, हम तो अदारों और सियासी जमातों, भले वो हमारे साथ हों या हमारी मुखालिफ हों, सबसे मुकालमा करेंगे और आगे का रोड मैप बनाएंगे। आपने बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के खिलाफ यहाँ से इलेक्शन लड़ा, अब ज़ाहिर बात है उनके आपके मद्दे मुकाबिल लतीफ़ खोसा साहब हैं। PDM की 16 माह की हुकूमत आपको आवाम की राब्ता मुहिम में इनकम्बेंसी फैक्टर
हिट तो नहीं कर रहा? नहीं कर रहा, हैरत वाली बात है, नहीं कर रहा। लोग महंगाई के हवाले से, बेरोजगारी के ना उनको मैच्योरिटी बढ़ी है, उन्हें बात समझ आ गई है कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने वाले कौन है और मुल्क को डिफ़ॉल्ट की जानिब धकेलने वाले कौन है। लोग समझ गए हैं कि ये महंगाई, बेरोज़गारी और ये जो फाइनेंशियल डिसऑर्डर पाकिस्तान में क्रिएट हुआ है, ये इमरान खान की नालायकी की वजह से हुआ है और पीडीएम की गवर्नमेंट ने मुल्क को बचाने की कोशिश की है। हमारा अपना ये ख्याल था कि ये सवाल किया जाएगा, लेकिन लोग बहुत मैच्योर हैं और वो बड़ी गौर से आपकी बात को सुनते हैं और जहाँ सवाल करना हो वो करते भी हैं, लेकिन वो जो एक आपने बात की है वो रुकावट बीच में नहीं आ रही। आज़ाद हैसियत में इतने बहुत से उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, आप समझते हैं अगर वो मुंतखब हो गए, पीपल्स पार्टी का कहना ये है कि वो आज़ाद के साथ मिलकर भी हुकूमत बना लेंगे, आने वाली इलेक्शन के बाद आपको कौमी असम्बली में इस्तेकाम नज़र आ रहा है या आप समझते हैं कि हिजानी कैफियत बरपा रहेगी? हिजानी कैफियत बरपा नहीं रहेगी, हिजानी कैफियत ख़त्म होनी चाहिए। हिजानी कैफियत क्यों बरपा होगी? 8 के बाद नतीजा जो भी निकले उसका एक और नक्शा स्टेबल सामने। गवर्नमेंट आपको देख रहे हैं? हाँ, मैं देख रहा हूँ इंशाल्लाह, उसके बगैर मुल्क चल नहीं सकता। तो कोलिशन आपकी पीपल्स पार्टी तो बिलावल साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि वो ना पीटीआई ना पीएमएलएन के साथ कोलिशन में शामिल होंगे, तो फिर पीएमएलएन इतनी सीटें निकाल लेगी आपके ख्याल में? वो उनका आज का बयान है, 8 फरवरी के बाद उनका बयान और लैंग्वेज हर चीज़ बदल जाएगी। आप समझते हैं कि वो जो बात कर रहे हैं इतनी कतियत के साथ, हतमियत के साथ, बयान दे रहे हैं ना, वोट एंटाई पीएमएलएन वोट इकट्ठा करने के लिए या पीटीआई के वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। साहब आप बड़े पुराने वर्कर हैं, एक पार्टी को डिसइनफ्रेंचाइज या बल्ले का निशान ले लेना, इस पे आपने हमेशा एक राय रखी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, वोट बैंक है, हमने यहाँ लाहौर में बात की है ज़ाहिर बात है वानी चेयरमैन का, लेकिन उनको उम्मीदवार मुख्तलिफ निशानों से लड़ रहे हैं। पीएमएलएन के साथ भी हुआ था, लेकिन सेनेट के इलेक्शन की हद तक हुआ था। इस अमल को कैसे देखते हैं? देखिए जी, मुझे तो सूट करता है कि बल्ला मेरे मुकाबले में होता है। अच्छा, मैं तो चाहता था कि ऐसा हो, क्योंकि मुकाबले का वो मज़ा नहीं है। अब ये एक अदालती फ़ैसला है, काश के पीटीआई अपने कागज़ पूरे करती। अब उनके कागज़ मैंने पूरे करके तो नहीं देने थे। अब यहाँ वो तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा इमरान खान ने डाल दिए दूसरे हल्कों से। तो 122 से भी जी, N122 में उन्होंने कागज़ जो थे वो डाल दी, उनके तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा किसी और हल्के से थे। अब उसमें हमारा क्या कसूर है? एतराज़ तो होना था और वो रिजेक्ट होने थे, हमेशा ही हुआ है और लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं इसके ऊपर। नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ नसीर साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के इंतखाबी उम्मीदवार हैं, सूबाई हल्का PP 157 से 5वीं मरतबा इलेक्शन लड़ रहे हैं। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ये सब ये बताइएगा हमारे व्यूअर्स को, ये 5वीं दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं, अवामी राब्ता मुहिम में क्या चैलेंजेस होते हैं? अच्छा जी, चैलेंजेस हर दफ़ा नए होते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बदलती दुनिया के साथ मसाइल भी बदल जाते हैं, लेकिन हमारे माशरों की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट, कंटिन्यूस डेवलपमेंट यहाँ पे ज़रूरत रहती है वो नहीं होती। हमारे जो पिछले 4 साल गुजरे हैं वो लाहौर के सिर्फ एक हल्के के लिए नहीं है, पूरे शहर लाहौर के लिए बड़े 4 साल बुरे गुजरे हैं। सफाई का मसला है, सीवरेज की सफाई है, कूड़े का मसला है, इन्वायरमेंट का बेतहाशा इश्यूज़ हैं। तो मेरी आबादियों में हर आबादी का अपना अपना इशू है। बाज़ जगह पे पानी के मसले हैं, बाज़ जगह पे मतलब गैस के इश्यूज़ हैं, इस तरह के हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जो सबसे बड़ी बात यह कि आपका लोगों से रब्ता रहना चाहिए। लोगों की मतलब मसाइल जब मुश्किल वक्त हो या कोई खुशी गमी हो तो आपका उसमें पहुंचना ज़रूरी है, तो वो हम रब्ता करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, माहौल बड़ा अच्छा है। आपके हल्के के अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, बड़े मसाइल क्या हैं जो आप समझते हैं कि इस मरतबा अगर आपको मुंतखब आप हुए, आपकी तवज्जो उनकी जानिब ज़्यादा हो? अच्छा देखें जी, हम अल्लाह का शुक्र है जितनी देर रहे हैं, हमने यहाँ पे 2 कॉलेजेस बनाए हैं, 25 से ज़ायद स्कूल हैं जिनको हमने अपग्रेड कराया था। एक कुछ 40,000 बच्चे अब फुल कैपेसिटी के साथ वहाँ पे पढ़ें। अब हमारी ख्वाहिश ये है कि एक टेक्निकल कॉलेज हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं, जिसकी बड़ी ज़रूरत है। दूसरा, मेरे हल्के के अंदर यूथ का एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो मिसिंग है। वहाँ पे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ बहुत कम है, तो एक स्पोर्ट्स ग्राउंड मेरा दिल है वो करेंगे। और इसके अलावा जो कमी है वो ग्रेवयार्ड की है, तो इंशाल्लाह वो हमने जगह भी देख ली है, ग्रेवयार्ड भी हर सूरत में यहाँ पे बनेगा। सो ये 2-3 बड़े बुनियादी मसाइल हैं जो हम इंशाल्लाह हल 100% कराएंगे। अपना मद्दे मुकाबले इस इलेक्शन में किसको समझते हैं? मसाइल, लोगों के जो मसाइल हैं वही हमारे मद्दे मुकाबले हैं जी। कैंडिडेट तो कोई नहीं है। असल तो ये है कि जो लोगों के मसाइल हैं हम उन्हें हल करना चाहते हैं। महंगाई है, बेरोज़गारी है, सो ये लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हैं। सो इस तरह के जो इशू, बेरोज़गारी है, तो ये हमारे मसाइल हैं। वरना यहाँ पे इस शहर लाहौर में मुस्लिम लीग नून का मुकाबला किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं है। आप समझते हैं कि, और वैसे भी आम तौर पे कहा था कि जो तख्ते लाहौर की गूंज होती है वो पूरे मुल्क में सुनाई देती है, तो 8 फरवरी 2024 को आपको क्या मंजरनामा नजर? इसमें कोई शक नहीं जी। मैं आपको बात बता दूं, मेरे हल्के के अंदर लोग, जो मैं पंजाब असम्बली के अंदर बात करता हूँ या इवन कौमी असम्बली में जो बात होती है, वही लाहौर के थड़ों पे बैठ के बात होती है।
लाहौर के चुंगी अमर सिद्धू भट्टा चौक के थड़े में लोग उसी तरह की गुफ्तगू कर रहे होते हैं। सो सियासी शऊर यहाँ पे ज़्यादा, सो अहले लाहौर की जो बात है वो उसकी गूंज वाकई पूरे पाकिस्तान में सुनाई देती है। साहब बहुत शुक्रिया, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। व्यूअर्स हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, हम आगे चलेंगे और दीगर इंतखाबी उम्मीदवारों से गुफ्तगू करेंगे। लाहौर का सियासी इंतखाबी मंजरना आपके लिए लेकर आ रहे हैं प्रोग्राम सच तो स्पेशल में, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। आपने तो बड़े इलेक्शंस देखे होंगे। जी मेरी 72 साल उम्र है, मैंने बड़ी इलेक्शन देखे। मैंने यूब खां का भी इलेक्शन देखा, फातिमा जमना का भी देखा। अब 2024 के इलेक्शंस 8 फरवरी के हवाले से आपकी क्या राय है? हमारी ये है भाई, ये में तो समझ ही नहीं आ रही इन लोगों की। आजमाए को क्या बंदा आजमाए, ये आए 40 साल 30 साल से तो इस मुल्क में है। महंगाई जो है ना आसमानों पे है। हम PTCL से रिटायर हुए, हमारा पेंशन केस 2008 से चल रहा, 2024 हो गया, हमारे वाजिबात ही नहीं मिल रहे। वोट की पर्ची किन बुनियादों पे डालेंगे? आपको समझ ही नहीं आ रहा, यही नहीं समझ सके किसको डालें किसको ना डालें। ये अजान हो रही, मैं आपको झूठ नहीं बोल, अपना ज़हन ही काम नहीं कर रहा है। आप देते होते हैं वोट? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ये कन्वेंसिंग हो रही है, अब तो चंद दिन रह गए इलेक्शंस में, किन बुनियादों पर वोट देते हैं जनाब? अपनी तरफ से तो अच्छा समझ के देते हैं कि कोई अच्छा ही कर जाएगा। अच्छा, अगर ना अच्छा करे तो उसकी मर्जी। ठीक है, लेकिन आपको हर 5 साल बाद ये मौका मिलता है। हर 5 साल बाद मौका मिलता है, मगर हम अपने दिल से वोट देते हैं कि भाई कोई ना कोई इंसान का बच्चा आएगा, कोई कारोबार करेगा, कोई इंसान बनेगा, कोई पाकिस्तान के हक में कोई अच्छा करेगा। मंशूर पढ़ते हैं या उम्मीद? अपने लिए ही करता है, जो ही करता है। इमरान खान ने तो उसने अपने लिए किया है, नवाज शरीफ ने अपने लिए कर रहा है, जरदारी ने अपने लिए करना है। किसको वोट देंगे? कोई कुछ भी नहीं करता, हमने वही काम करना है, हमने अपने वही रोजी कमानी, बस। शायद हालात जिंदगी बेहतर हो जाए मुल्क की सतह पर। हो सकता है नवाज शरीफ कर जावे, इतने वादे जो कर रहा है अल्लाह करेगा तो हो सकता है कर जावे। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हल्का NA 128 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार सलमान अकरम राजा साहब। इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनसे जानेंगे जो इलेक्शन में इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं तो कैसे अपनी इलेक्शन कैंपेन को आगे चला रहे हैं। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सलमान साहब बताइएगा, आपकी इलेक्शन मुहिम अब तो चंद दिन और कुछ दिन ही रह गए हैं, बल्कि इस रवां हफ्ते ही इलेक्शन हो जाएंगे, कैसी इलेक्शन कैंपेन जा रही है आपकी? ये ठीक जा रही है, हमें दुश्वारियाँ थीं, ज़ाहिर है हमसे इंतखाबी निशान छीन लिया गया PTI का, ये एक बहुत बड़ा धचका था, लेकिन मैं समझता हूँ हमने इस मुश्किल को अब हमने अबूर कर लिया है। पिछले 3 हफ्तों से जो कैंपेन चल रही है, हमारा इंतखाबी निशान रैकेट इस हल्के में NA 128 में मैं समझता हूँ वोटरों तक पहुँच चुका है। ये एक मुश्किल अमल था, लेकिन हमने इसको मैं समझता हूँ सर कर लिया है। इसके अलावा कैंपेन जो है वो लोगों से मुलाकातों पर मुश्तमिल है। हम गली गली जाते हैं, डोर टू डोर कैंपेन बहुत अच्छी जा रही है। वालेहाना हमारा इस्तकबाल होता है जहां हम जाते हैं। ये इमरान खान का वोट है, PTI का वोट है और लोग ताज़ीम करते हैं। इसके अलावा बाकी बैनर पोस्टर हमारे लगते हैं, वो हर रात उतार दिए जाते हैं, हम फिर कोशिश करते हैं उन्हें लगाएं। ये एक मुसलसल एक जद्दोजहद है, लेकिन मैं समझता हूँ अवाम जी शऊर है, अवाम समझती है कौन क्या है और 8 फरवरी को इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। सलमान साहब, इलेक्शंस में ये आपका पहला इंतखाबी एक तरह से मैदान में आप उतर रहे हैं, कैसा आपको लग रहा है? क्योंकि एज ए लॉयर तो आप माशाल्लाह चोटी के कानूनदानों में आपका शुमार होता है, इंतखाबी मैदान में जब उतरते हैं तो आवाम से रब्ता मुहिम में क्या आपका बयानिया है और क्या हल्का NA 128 के हवाले से आपकी सोच और विजन है? देखिए, बहुत ही खुशगवार ये तजुर्बा है, लोगों से मिलना, उन इलाकों में जाना जहाँ शायद पहले ज़्यादा गुज़र नहीं हुआ था और वहाँ लोगों के घरों में बैठना, उन बाज़ारों में उनसे बात करना, ये एक तरह से आपका जहन और वसत पाता है। एक जगह एक साहब ने कहा कि रिक्शे वालों के मसाइल के लिए आपके पास क्या हल है? अच्छा। अब मैंने सोचा रिक्शे वालों के मसाइल के लिए क्या हल है, मैंने क्या सोचा है कभी इस बारे में, फिर उनसे बात की मैंने और उन्होंने बताया मुझे कि एक रिक्शे वाला सारा दिन जब रिक्शा चलाता है तो उसको क्या दुश्वारियाँ पेश आती हैं। उसको स्टैंड नहीं मिलते, उसको छाँव की ज़रूरत है, उसको पानी की ज़रूरत है। तो ये तमाम बातें हैं जब आप लोगों से मिलते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ जमहूरियत एक शानदार अमल है, उसमें गुफ्तगू होती है और उस गुफ्तगू के नतीजे में लाए अमल जो है वो तय करना पड़ता है। तो ये बहुत ही खुशगवार तजुर्बा है। बाकी तमाम बातें तो वही हैं जो पूरे मुल्क में हैं। स्कूल नाकिस हैं, इमारतें बन गई हैं तो वहाँ टीचर नहीं हैं, कहीं गैस के पाइप पड़ गए हैं, कनेक्शन नहीं हुई, कहीं गैस है ही नहीं, कहीं फिल्ट्रेशन प्लांट का मसला है, सूरज का मसला है। तो ये तो वो मसाइल हैं और बहुत हद तक ये हल भी हुए हैं इस हल्के में। पिछले दौरे हुकूमत में PTI शफकत महमूद साहब यहाँ से थे, महमूद साहब थे, यहाँ से मियाँ महमूद रशीद साहब थे, यहाँ से मियाँ असलम इकबाल साहब थे, यहाँ से उस्मान अकरम साहब थे।
تو ان سب کے دور میں یہ بہت سے مسائل حل ہوئے ہیں. لوگ اظہار تشکر بھی کرتے ہیں اور مزید جو کام کرنا باقی ہے اس کا تقاضا کرتے ہیں. آپ کے مد مقابل اون چودھری صاحب ہیں استحکام پاکستان پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے مشترکہ امیدوار، اور لیاقت بلوچ صاحب. آپ ان دونوں میں سے اپنا مد مقابل کس کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں کچھ نہیں اس میں کہوں گا. گڈ لک ٹو آل. مجھے تو خاص اس وقت جو عوام کا موڈ ہے وہ ایک ہی طرف نظر آ رہا ہے اور وہ پی ٹی آئی کی جانب ہے. باقی ہر ایک کے لیے میں نیک تمناؤں کا اظہار کروں گا. آپ کے پاس بلے گا جیسے آپ نے کہا نشان نہیں ہے، تو آپ ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار لیکن آزادانہ حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو میں جاننا چاہوں گا سلمان صاحب، آپ چونکہ قانونی رائے بھی رکھتے ہیں، انتخاب کے بعد آزادی آپ لوگ رہیں گے یا اس کے لیے کیا لائے عمل ہوگا؟ کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کے ساتھ کے حلقے سے لڑ رہے ہیں این 127 سے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی جو آزاد امیدوار ہیں وہ ان کی جانب آئیں اور حکومت سازی میں شامل ہوں. نہیں، یہ غلط مفروضہ ہے ان کا یا کسی بھی اور کا. میں سمجھتا ہوں جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ یا حمایت سے جو لوگ الیکشن میں اترے ہیں وہ پی ٹی آئی کے وفادار رہیں گے. میں نے تو اس حوالے سے ایک حلف بھی لیا اور اب دیگر لوگ بھی لے رہے ہیں، اور میں قانوناً بھی یہ جنگ لڑ رہا ہوں. ہم اب سپریم کورٹ میں بھی ہیں، الیکشن کمیشن کے سامنے بھی میری پٹیشن ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پارٹی موجود ہے اور میں پارٹی کا ممبر ہوں تو مجھے پارٹی ہی کا امیدوار سمجھا جائے گا. میں آزاد نہیں ہوں. ایک رول الیکشن کمیشن نے بنایا ہے جو میری نظر میں سراسر خلاف آئین ہے کہ اگر ایک پارٹی کو سمبل نہیں دیا جاتا تو اس کے امیدواروں کو آزاد سمجھا جائے گا. سمبل ایک معاملہ ہے، پارٹی کا رکن ہونا اور پارٹی کا وجود میں رہنا یہ دوسرا معاملہ ہے. اور میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ظاہر بات ہے آپ نے کہا کہ آپ کو عوامی رابطہ مہم میں پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک امیج ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے. پی ایم ایل این ان کے بھی رہنما سے ابھی میری خواجہ سعد رفیق صاحب سے گفتگو ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مقابلہ نہیں ہے اور ہمارا یہ قلعہ ہے لاہور. بلاول بھٹو زرداری صاحب آ رہے ہیں. پی ٹی آئی نے 2018 میں بڑی حوصلہ افزا کارکردگی دکھائی تھی لاہور سے. 2024 میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی جو صف اول کے رہنما لاہور کے تھے وہ مقابلے میں نہیں ہیں. دیکھیں مقابلے میں ہیں، اگرچہ بہت سے لوگ جیلوں میں ہیں یا وہ انڈر گراؤنڈ ہیں، لیکن مقابلہ بھرپور انداز سے ہو رہا ہے. کہتے ہیں الیکشن ڈے میں الیکشن جو موبلائزیشن آف ووٹرز ہے وہ بڑا کرٹیکل رول ادا کرتے ہیں. تو سلمان اکرم راجہ صاحب اس حوالے سے آپ کی کیا تیاری ہے؟ کیونکہ الیکشن ڈے پہ آپ کے حمایتی تو ہیں لیکن ان کو پولنگ بوتھ تک لانا وہ بھی ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے، امپورٹنٹ. ٹھیک بات ہے. یہ دیکھیں یہ ایک شہری حلقہ ہے، چونکہ اس میں اتنی دشواری نہیں ہے، لوگ چل کے بھی آ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یونین کاؤنسل لیول پہ ہماری تیاری بالکل مکمل ہے. وہاں ٹرانسپورٹ بھی مہیا کی جائے گی، اور یونین کاؤنسل لیول پہ جو ہمارے کاؤنسلر حضرات ہیں وہ بہت متحرک ہیں. تو میں نہیں سمجھتا یہ بہت بڑی دشواری ہوگی. یہ اور بات ہے کہ لوگوں کو روکا جائے طاقت سے، کوئی فائرنگ کی جائے، جھگڑے کیے جائیں. یہ بھی مجھے توقع ہے کہ لاہور جیسے شہر میں اور لاہور کے دل میں اس علاقے میں ایسا کچھ نہیں کیا جائے گا کہ پوری دنیا میں ہمارا مذاق اڑے. آپ سمجھتے ہیں یہ جو پولرائزیشن پائی جاتی ہے، تناؤ کی جو کیفیت ہے، ورکرز اگر ہوں، کراچی کے کچھ انفارچونیٹ ایسے ایکشنز ہوئے ہیں، ان سے ہمیں اب آگے نکلنا چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ جو پولیٹکس ہے، اختلاف تو ہے اپنا، ظاہر بات ہے وہ جمہوریت کا حسن ہے، لیکن اختلاف جو ہے وہ دشمنی میں نہ بدلے. بالکل ٹھیک بات ہے. ہمیں الیکشن لڑنا چاہیے اور خندہ پیشانی سے الیکشن لڑنا چاہیے. ہر ایک کو موقع دینا چاہیے. ایک دوسرے پر حملے نہیں کرنے چاہیے. ایک دوسرے کے ورکرز کو ہمیں ہراساں کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. تو ہماری تو یہی خواہش ہے کہ ایک صاف شفاف الیکشن ہو. اب تک ہوئے ہیں ہم پہ حملے، ہمارے لوگوں پر حملے ہوئے ہیں، ہراساں لوگوں کو کیا گیا ہے، ہمارے بینر پوسٹر اتارے گئے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود میں سمجھتا ہوں الیکشن میں ہم کھڑے رہے ہیں، کھڑے رہیں گے، اور 8 فروری کو انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں آپ نے گے. جو اوتھ لیا تھا اس حوالے سے میڈیا میں بھی بڑی بات ہوئی، آپ سمجھتے ہیں یہ ٹھیک عمل تھا اوتھ لینا؟ عمل تھا، بالکل ٹھیک عمل تھا. کیوں نہیں؟ دیکھیں اس وقت جو ایک سوال اٹھا تھا وہ یہی تھا کہ الیکشن کمیشن چونکہ آپ کو آزاد امیدوار قرار دے رہا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ پارٹی کے وفادار رہیں گے؟ تو کیسے آپ گارنٹی دیتے ہیں؟ ہمارے تمدن میں، ہمارے معاشرے میں گارنٹی دینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ایک حلف لیں. تو وہ حلف لیا میں نے اور بالکل ٹھیک لیا. خواتین ووٹرز بھی ہیں اور میل ووٹرز بھی بہت زیادہ بڑی تعداد میں ہیں. آپ ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہے ہیں، اور یہ بھی بتائے گا کہ ایز اے لائر اور ایز اے پولیٹیشین اب آپ اس طرف جا رہے ہیں، کون سی زیادہ آپ کو پہلو زیادہ ٹف نظر اور چیلنجنگ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ٹف اور چیلنجنگ اور میں سمجھتا ہوں بالآخر جو ہے سود مند وہ سیاست ہے. سیاست میں آپ
اگر کچھ نہیں کر پاتے یا سیاست اگر مستحکم نہیں ہوتی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری عدالتیں ہمارا قانونی نظام بھی مستحکم نہیں ہوتا. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ عوام کی آواز اٹھے اور عوام کی آواز کے ذریعے اداروں کو بشمول عدالتوں کو مضبوط بنایا جائے. تو میری نظر میں سیاست ایک بڑا عمل ہے. ہمارے ملک میں بدقسمتی سے اس وقت وکالت اور عدالتیں جو ہیں وہ ایک ایسے دباؤ کے تحت کام کر رہی ہیں کہ اس دباؤ میں ان کا کام کرنا میری نظر میں ایک طرح سے ناپید سا ہو چکا ہے. تو ضرورت ہے کہ سیاست کے ذریعے ہم آزادی حاصل کریں، اپنے اداروں کو آزاد کرائیں. ہمارے لوگ جس آزادی کے متمنی ہیں وہ آزادی ان کو ملے، تبھی میں سمجھتا ہوں ہماری عدالت اور ہماری وکالت کا کچھ فائدہ ہے. ٹورڈز دی اینڈ لیاقت بلوچ صاحب سے میں نے پوچھا تھا، ان کا سلمان صاحب بہت اچھے بھلے آدمی ہیں لیکن وہ مقامی نہیں ہے، ان کا میں مقامی ہوں. تو یہ فیکٹر ادھر میٹر کرتا ہے کہ کون یہاں سے بلونگ کرتا ہے اس ایریا سے، الیکشنز کے حوالے سے، اور ایک عام لوگوں سے ان کا وہ رابطہ کاری نہیں ہے. اچھا، مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی. میں تو ان کا پڑوسی ہوں، مسلم ٹاؤن میں وہ سی بلاک میں رہتے ہیں، ہمارا آبائی گھر بی بلاک ہے اور میں یہیں پیدا ہوا ہوں، پوری عمر یہیں رہا ہوں، میرے والدین یہیں دفن ہیں. تو مجھے نہیں پتا اور مقامی ہونا کیا ہوتا ہے. We wish you best of luck. سلمان اکرم راجہ صاحب بہت شکریہ. ویورز، سلمان اکرم راجہ صاحب حلقہ این 128 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہم سے گفتگو کر رہے تھے. اب ہم آگے بڑھیں گے اور دیگر جو انتخابی امیدوار ہیں، سیاسی جماعتوں کے اکابرین ہیں، ان سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ووٹ دیتے ہوتے ہیں آپ؟ پیسے ووٹ دیتے ہیں. کن بنیادوں پر ووٹ دیتے ہیں؟ پروگرام دیکھتے ہیں، منشور پڑھتے ہیں، انتخابی امیدوار کی گفتگو سنتے ہیں، شخصیت کی پسند کی وجہ سے دیتے ہیں؟ پسند کی وجہ سے ہم نے تو دیکھا کہ نواز شریف جو ہے نا شروع سے ہی عوام کے لیے بھی اچھا ہے، کیونکہ وہ ووٹ دے رہے ہیں. ہاں جی. آپ بھی؟ ہاں جی، نواز شریف کو. ہاں جی بڑا مقابلہ ہے یہاں پر حلقہ این 130 انارکلی میں. جو ہاں جی صحیح مقابلہ. تو آپ کن بنیادوں پہ ووٹ دیتے ہیں اور آپ کے ووٹ کا صحیح حقدار کون ہے؟ بتا دیں؟ تو بتائیں، آپ سے سوال کر رہا ہوں. ہاں جی دیں گے ہم انشاءاللہ، عمران کو دیں گے. ہاں جی بالکل. پی ٹی آئی کو؟ پی ٹی آئی ان کو. کے پاس تو اب ان کے امیدواروں کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے. جو بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، جو آگے وہ کھڑے کر رہے ہیں، جو الیکٹ کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو دیں گے. آزمائے کو کیوں آزماتے ہو؟ آپ کیا رہے؟ آپ ان کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف رکھتے ہیں؟ بالکل بہت ایگری کرتا ہوں کیونکہ حیثیت زوجہ ہونے کی وجہ سے ایگری کر رہے ہیں یا اپنی رائے؟ نہیں، ویسے میری اپنی رائے ہے. میں پروفیسر ہوں گورنمنٹ کالج میں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی نے لوگوں کو بہت شعور دیا. کیا کہیں گے جی، کن بنیادوں پہ آپ ووٹ دیتے ہیں؟ بنیاد تو یہی ہے کہ پاکستان جو ہے نا یہ دنیا میں اس کا نام ہو. پاکستان جو ہے بین الاقوامی سطح پہ ان کی برابری کرے. میں تو اس بنیاد کے اوپر ووٹ دیتا ہوں. تو کون حقدار ٹھہر رہا ہے آپ کا؟ یہ میاں نواز شریف کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ وہی ایک لیڈر ہے جو پاکستان کو بین الاقوامی سطح پہ لے کے جا سکتا ہے اور ہماری غربت کو دور کر سکتا ہے. کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ بس چل رہے ہیں آستے آستے. بہتر چل رہے ہیں؟ بہتری کی امید نظر آ رہی ہے. الیکشنز ہو رہے ہیں. الیکشن ہو رہے ہیں، اس کے بعد بہتری کی امید پہ بیٹھے ہیں اور کہ ہوگی بہتری. کن سے امید لگائے بیٹھے؟ میں تو کہتا ہوں مسلم لیگ نون ہی آ جائے، میاں نواز شریف آ جائے دوبارہ. آپ سمجھتے ہیں پھر بہتری آئے گی؟ بہتری آئے گی کیونکہ جتنی دفعہ آئے ہیں نا، وہ نیچے سے لے کے ماڑا بندے کے بھی اچھے طریقے سے روٹی کھائی ہے اور تگڑے نے بھی. ناظرین، ہم موجود ہیں لاہور کے بڑا اہم انتخابی حلقہ این 127 اور اس میں قومی اسمبلی کی نشست پہ تو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں. صوبائی اسمبلی کی نشست پی پی 160 پہ میاں مصباح الرحمان صاحب پیپلز پارٹی کے انتخابی امیدوار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے سپورٹرز بھی ہیں بڑی تعداد میں، ان کے فالوورز بھی یہاں ہیں، پیپلز پارٹی کے کارکنان بھی ہیں. میاں صاحب سے گفتگو کریں گے. میاں صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میاں صاحب، الیکشنز ہو رہے ہیں، الیکشن کا سما جو ہے اب تو اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہا ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، لاہور میں پی پی 160 این 127 سے پیپلز پارٹی کے اس وقت کامیابی کے امکانات کتنے ہیں اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں؟ پیپلز پارٹی کے جیتنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں. شروع میں کچھ ایک خیال یہ تھا کہ شاید الیکشن نہیں ہوں گے، مگر آج پورا این اے 127 میں پوری گہما گہمی ہے. اس کے انڈر 5.5 ایم پیز ہیں، وہ 5.5 ہمارے امیدوار کھڑے ہیں. 5.5 سے مراد 5.5 میں ایک اس حلقوں میں بہت گڑبڑ ہے، اس کے لیے لمبا ٹائم چاہیے. عام طور پہ الیکشن میں یہی ہوتا ہے، جب ہم 40 سال سے الیکشن لڑ رہے ہیں کہ ایک قومی اسمبلی ہوتی ہے، اس کے نیچے 2 صوبائی اسمبلیز ہوتی ہیں. یہ پہلا دفعہ دیکھا گیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری چیئرمین صاحب کے حلقے میں 3 ایم پی اے پورے ہیں
मतलब मेरा जो हल्का है ये है 5.5 यूसीज। अच्छा, 3 यूसीज मेरी बिलावल भुट्टो जरदारी के नीचे हैं, 2 यूसीज मेरी NA 123 में है, आधी यूसी मेरी NA 24 में है। तो आपको तो बड़ा ग्राउंड कवर करना पड़ रहा तो हो। मुझे ग्राउंड भी कवर करना पड़ा और 3 MNA भी कवर करने पड़े हैं। ये बड़ा एक नया इलेक्शन है, अल्लाह करे कि इंशाल्लाह हम कामयाब हों। और ख्याल यही था कि हम यहाँ पर इलेक्शन लड़ने आए हैं, एक पार्टी की यहाँ हुकूमत है पिछले 35 साल 40 साल से इस हल्के में, मगर बहुत बुरा हालात हैं हल्के के जी। आप फिर के देखें, अता तारड़ साहब का कतरा कामी माजत, हमने उनसे गुफ्तगू की, वो कहते हैं जी सारी डेवलपमेंट, मेट्रो देख लें और जो तरक्याती मंसूबे हैं वो इस हल्के में हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब यहाँ से वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं। वो तो खुद लाहौर में बाहर से आए हुए हैं, उनके अपने हल्के के लोग उनको वेलकम नहीं कर रहे। तो बिलावल साहब भी बाहर से आए हैं, बसा देता रहा। बिलावल साहब एक नेशनल लीडर है, क्या किसी भी नून लीग के कैंडिडेट में लड़काने में पेपर फाइल किए हैं? आम सवाल है, बताया ना मुझे। इनको तो वहाँ प्रपोजल सेकेंडर नहीं मिलना। बात तो ये है कि जो नेशनल लीडर होते ही वो हैं कि जो चारों सूबे से इलेक्शन लड़ें, ताकि पूरा पाकिस्तान उसके पीछे हो। एक सूबे के साथ कोई बंदा लीडर ना बन जाए कि मैं एक सूबे से उठ के आऊँ लीडर बन जाऊँ। हल्के में लोगों को मेट्रो नहीं चाहिए। अच्छा, आप मेरे हल्के में जाएं, पीने का साफ, ये हम लाहौर में हैं, ये लाहौर में मैं खड़ा हूँ, ये मेरी पिछली गली में पीने का साफ पानी नहीं है। ये मेरे पिछली गली के रहायशी हैं, हमारे बहुत पुराने लीडर राणा साहब। 6 इंच गटर का पानी खड़ा है, कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं है। अगर हम अपने मुर्दों को नहीं दफना सकते तो मेट्रो में को मैंने क्या करना है, जंगला बस को मैंने क्या करना है। और मैं तो इंशाल्लाह हमारी अगर हुकूमत आई और आनी है इंशाल्लाह, सबसे पहले पूरे लाहौर शहर को पीने का पानी दिया जाएगा। आप सही कह रहे हैं, पीने का पानी तो बुनियादी ज़रूरत है। उसके बाद पानी के निकास का बंदोबस्त किया जाएगा। फिर इंशाल्लाह कब्रिस्तान, स्कूल, कॉलेज वगैरह में हम जाएंगे। दुनिया में जहाँ डेवलपमेंट होती है ना जी, ये मेट्रो बसें और ट्रेनें पहले नहीं आती। ये एजुकेशन, बांग्लादेश में आज मेट्रो पे काम शुरू हो रहा है, बांग्लादेश में आज हाईवे पे काम शुरू हो रहा है। आप पहले अपने आप को हेल्थ और एजुकेशन में ऊपर लेके आते हैं, फिर आप अपनी फाउंडेशन बनाते हैं फाइनेंशियली कि हम स्ट्रॉन्ग हैं, देन यू गो इनटू दीज डेवलपमेंट्स। और हम इंशाल्लाह, मैं अपने हल्के से वादा करता हूँ कि जो पीने का पानी मॉडल टाउन में मिलेगा वो मेरे हल्के में मिलेगा। मॉडल टाउन में गैस आएगी, मेरे हल्के में भी गैस आएगी। मॉडल टाउन में कब्रिस्तान की जगह है, मेरे हल्के में भी जगह होगी। और एक लाहौर शहर सारा एक तरह का लाहौर शहर होगा, यकसान तरक्की हो। यकसा तरक्की होगी। अब ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद इसी शहर लाहौर से पड़ी, लेकिन बाद वी कम फास्ट फॉरवर्ड इट 2008 से 2013 में भी अच्छे नताइज थे, लेकिन 2013 के बाद मियाँ साहब आपका तो एक बड़ा पॉलिटिकल, आपकी फैमिली, आप जैसे बता रहे हैं काफ़ी अरसे से इलेक्शन लड़ रहे, क्या वजह बनी कि 2013 2018 में पीपल्स पार्टी की बहुत नाकिस कारकर्दगी रही? अगर शहर लाहौर की बात करें इंतखाबात के हवाले से, 2024 में कोई टर्न अराउंड नज़र आ रहा है या आप समझते अभी भी मुकाबला जो है, ज़ाहिर बात है आप तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, आप तो यही कहेंगे कि पीपल्स पार्टी मैदान में है, वो वसीम की राय है कि मुकाबला PMLN और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के दरमियान है? असल में जी 1988 के बाद हमारी पंजाब में हुकूमत ही नहीं आई। एक लंबा अरसा है, 35-40 साल का अरसा है। 2008 में आप कोलिशन में थे जी, हमारी गवर्नमेंट नहीं आई, हम कोलिशन में आए, हमारी अपना चीफ मिनिस्टर नहीं आया। उससे जो लोग थे वो उस तरह नहीं हम अपनी पार्टी के जालों का, अपने वर्कर्स का ध्यान रख सके जिस तरह दूसरी जमात को ये फ़ायदा पहुंचा और उन्होंने ख्याल किया। इंशाल्लाह हालात चेंज हो रहे हैं और लोग निकल पड़े हैं, जिसमें आई थिंक द मेजर रोल इज़ ऑफ मिस्टर बिलावल भुट्टो कि वो लाहौर से उस हल्के से खड़े हुए हैं जहाँ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब शहीद कामयाब हुए और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने। लाहौर शहर से ही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 88 में इलेक्शन लड़ी, कामयाब हुई और प्राइम मिनिस्टर बनी। इंशाल्लाह ये हम हैट्रिक करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ से MNA बनने के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और हम उन लोगों के काम करेंगे जिन लोगों को दूसरी सियासी जमातें नहीं समझती कि इनके काम करने चाहिए। कौमी असम्बली के 14 हल्के हैं और सूबाई असम्बली के 30 हल्के हैं लाहौर में, और कहते हैं तख्ते लाहौर की जो गूंज है उसकी पूरे पाकिस्तान में आवाज़ आती है, बाज़गश्त सुनाई देती है। तो लाहौर 2024 में किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है आपको बहसियत मजमूई? आप ठीक कह रहे हैं कि लाहौर जो है ना जी, ये पंजाब का दिल है और पंजाब पूरे पाकिस्तान का दिल है। जो लाहौर से निकलती है आवाज़
وہ پورے پنجاب میں گونجتی ہے اور پھر وہ پورے پاکستان میں گونجتی ہے. اس دفعہ انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ لاہور میں بہت ہم بہتر جا رہے ہیں. ہمارے کافی لوگ الیکشن میں کام کر رہے ہیں جو کھڑے ہیں. صرف ایک ہمارے کینڈیڈیٹ بیچارے بیمار ہو گئے ہیں, اس سیٹ پہ تھوڑا ہم کمزور جا رہے ہیں. باقی انشاءاللہ پورا مقابلہ ہوگا اور دنیا دیکھے گی کہ پاکستان پیپل پارٹی دوبارہ زندہ ہو گئی ہے. میاں مصباح الرحمان کے جو مد مقابل ہیں پی پی 160 میں, کس کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ نون لیگ کے امیدوار کو, پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار کو, یا دیگر جو میدان میں ہے انتخابی میں؟ مقابلہ تو نون لیگ کے ساتھ ہی ہے کیونکہ انہوں نے یہ یہیں سے ایم پی اے الیکٹ ہوئے ہیں. نیچرلی جو علاقے کا ایم این اے ایم پی ہوتا ہے اس کو ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے. قومی اسمبلی میں جو یہاں کے نون لیگ کے دونوں ایم این اے تھے ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا اور ایک باہر سے بندے کو لا کے ٹکٹ دیا گیا ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ قومی اسمبلی میں تو انشاءاللہ بڑی اکثریت سے ہم جیتیں گے. مقابلہ 3-4 صوبائی اسمبلیوں کا ہے. یہاں اس علاقے میں ذات برادری پہ ووٹ دیا جاتا ہے, کارکردگی پہ دیا جاتا ہے, یا نظریات پہ دیا جاتا ہے؟ اس علاقے میں زیادہ تر ووٹ جو ہے یہ نظریات پہ ہے کیونکہ برادریاں بڑی اسکیٹرڈ ہیں. کسی بھی میں ایک برادری کا نہیں کہہ سکتا کہ وہ یہاں پر, چاہے کسی میجورٹی ہو اس برادری کی, مگر وہ اسکیٹرڈ ہے. کوئی کہیں پر ہے, کوئی کہیں پر ہے. یہاں پر رائی بھی ہیں, یہاں کشمیری بھی ہیں, یہاں جاٹ بھی ہیں, یہاں ککے زئی بھی ہے. کافی لوگ قصور سے آ کے یہاں سیٹل ہوئے ہیں. بلکہ رات کو مجھے گروپ ملا آ کے, وہ نواب شاہ سے یہاں کے سیٹل ہوئے ہیں 60 ایئرز بیک. نواب شاہ سندھ سے یہاں آ کے ہیں اور ابھی بھی ان کے رشتہ دار وغیرہ وہاں پہ ہیں. تو ایک بڑا یہ ایک ایسا ایریا جس میں ڈفرینٹ لوگ آتے رہے ہیں. اچھا, یہ بڑا آپ کا, چونکہ آپ پیپلز پارٹی کے درینہ ممبر ہیں, ایک کرٹیسزم آتا ہے کہ جی سندھ کے حالات دیکھیں, وہاں کون سا آپ نے بدلاؤ کر لیا؟ عطا تارڑ صاحب سے جب میں نے سوال کیا, جو آپ پنجاب میں لاہور میں آ کے کہہ رہے ہیں ہم اس کی قسمت بدل دیں گے. آپ سندھ میں جا کے دیکھیں جی, جو ہمارا لیور کڈنی ٹرانسپلانٹ ہسپتال ہے, یہ پہلا ہاسپٹل ہے پورے پاکستان میں جو فری لوگوں کے علاج کر رہا ہے اور لیور اور کڈنی کے ٹرانسپلانٹ کر رہا ہے. وہاں پر 2-3 یونیورسٹیاں بنائی گئی ہیں, وہ جا کے دیکھیں آپ. اب سندھ کے انٹیریئر میں جو سڑکیں بن رہی ہیں وہ جا کے دیکھیں آپ. ڈیولپمنٹ بہت ہو رہی ہے اور انشاءاللہ سندھ میں جا کے پتہ چلے گا آپ کو. ہر جگہ پر پاکٹس ہیں جہاں پر کام ہونے والے ہیں. آپ میرے حلقے کے اندر جائیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے یار کہ لاہور ہے. پرسوں رات کو میں موٹر سائیکل پہ گیا ہوں, 4 فٹ کی گلی ہے, گلی نمبر 1, گلی نمبر 2, گلی نمبر 3. یہ کوئی 9000 ووٹ ہے جی یہاں پہ, جہاں پہ گاڑی نہیں جا سکتی. تو آپ سوچیں گے اللہ نہ کرے کسی کی ایمرجنسی ہو جائے, اللہ نہ کرے کسی کے گھر ڈیتھ ہو جائے, وہ جنازہ کیسے لے کے جائیں گے, وہاں بارات کیسے جائے گی وہاں. مطلب ہے کہ اتنے غمگیر مسائل ہیں کہ میں حیران ہوں کہ وہ حکومت جس کا اس شہر پہ سیاسی طاقت رہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. یہ بڑی بڑی سڑکیں بنا دینی, بڑے بڑی چیزیں بنائی, یہ ایک علیحدہ چیز ہے. بٹ لوگ یہ کہتے ہیں, آپ ان سے پوچھیں لوگوں سے کہ لوگوں کو کیا, ان کو کم از کم 10 کلومیٹر اپنے بزرگوں کو جانا پڑتا ہے بنانے کے لیے. پھر ہم مسلمان ہیں, ہم وہ نہیں ہیں کہ ہم نے قبرستان نہیں جانا. ہم نے سال میں 3-4 دفعہ ضرور قبرستان جانا, چھوٹی عید پہ, بڑی عید پہ, محرم میں. کیسے جائے گا بیچارہ, 10 لوگ ہیں, کیا 2 ٹیکسیاں کرے گا, پھر وہ وہاں پہ پہنچے گا. تو یہ بڑے ایک سیریس پرابلمز ہیں اور انشاءاللہ ہماری حکومت میں جو ہم نے سوچے ہیں 5-6 میجر پوائنٹس, اس پہ ہم کام کریں گے. اور پھر یہ سڑکیں پلیں تو ٹرینیں تو بنتی رہتی ہیں جی. یہ جو آپ لاہور میں دیکھ رہے ہیں سگنل فری, اب ابھی چلیں میرے ساتھ, کہاں ٹریفک نہیں پھنسی ہوئی. یا سگنل فری نیو یارک میں نہیں ہے, سگنل فری لنڈن میں نہیں ہے. اب لنڈن میں آپ کو لے کے چلتا ہوں الیکشن کے بعد, چلیں آپ میرے ساتھ, لے جائیے گا, میں لے جاؤں گا آپ کو, میں آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. یہ جو چیزیں نا یہ ایک لوگوں کو دکھانے کی چیزیں ہیں. ایکچولی ہمیں چاہیے جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے میاں صاحب. یہ تو ٹھیک ہے نا جی, مگر کتنی دفعہ بکے گا. یہ بات ہے سر, دکاندار بھی دوسری دفعہ تیسرے ادھار نہیں دیتا, تو اس حلقے کے لوگ 3-4 دفعہ ادھار دے چکے ہیں. چونکہ آپ بڑے سینئر ممبر ہے پارٹی, بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ آزاد جو امیدوار ہیں ان کے ساتھ ملا کے حکومت کریں گے. ابھی میں سلمان اکرم راجہ صاحب کا انٹرویو کر کے آیا ہوں, وہ کہتے ہیں یہ بڑی غلط بات ہے. ہم نے تو اوتھ لیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے امیدوار وہ اسی پارٹی کے ساتھ وابستگی رکھیں گے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بلاول صاحب جو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ووٹرز کی جانب, تو یہ ٹھیک ہے؟ سیاسی اقدار کی بھی بات کرتے ہیں ساتھ میں پیپلز پارٹی والے. دیکھیں, جو آزاد الیکٹ ہو کے آتا ہے نا جی, اسے کوئی بھی جماعت سپورٹ کرے وہ آزاد ہے. اور لیگلی اگر میں آزاد الیکٹ ہو کے آ بھی جاؤں کسی جماعت سے, تو وہ قومی اسمبلی میں وہ جماعت ہے ہی نہیں, تو میں اس کو کیسے جوائن کروں گا.
یہ قانونی سوال آئی ہوپ یو فالو می کہ میں آزاد ہو کے جا رہا ہوں ہاؤس میں جاؤں گا, وہاں پر کوئی جو پیپلز پارٹی نون لیگ ہے تو میں ان کو جوائن کروں, جو ہے ہی نہیں, جس کا لیڈر آف دی اپوزیشن بھی نہیں ہونا, تو وہ کس کو جوائن کریں گے؟ نیچرلی وہ انہی کو جوائن کریں گے جہاں پہ ان کو گیو اینڈ ٹیک ہوگا. میاں صاحب خواجہ سعد رفیق صاحب کا بھی انٹرویو کیا, وہ ان کا خیال ہے کہ بلاول صاحب کا جو آج کا لہجہ ہے الیکشن کے بعد وہ لہجہ بدل جائے گا. تلخ باتیں کر رہے ہیں نا نون لیگ کے حوالے سے. بلاول صاحب کا لہجہ انشاءاللہ ایک ہی رہے گا. ہی از اے گریٹ لیڈر, آپ ان کو ملیں, ان میں اتنی اچھی باتیں ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. میں الیکشن میں ایسے نہیں آ گیا. اچھا, میں نے لاسٹ الیکشن 97 میں لڑا تھا. 97 میں تو بڑے دیر بعد آپ کو بھی. میرا بیٹے نے لڑی الیکشن. جی تو مجھے جب دیکھا, میں نے بلاول صاحب کو ملا, میں نے تو میں ان کے اندر ایک ہوپ دیکھی کہ اس ملک میں جی اس وقت جو سب سے بڑی ایک بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ یوتھ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ملک کیا ہے. وہ ذہنی طور پہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اس ملک سے باہر جانا ہے. ہر بچہ جو 18 سال سے اوپر ہے وہ سوچ رہا ہے کہ میں کسی نہ کسی, دیکھیں ہمارے لوگ سمندروں میں ڈوب رہے ہیں, پاکستان کے لوگ دریاؤں میں باہر ڈوب رہے ہیں, بارڈرز پہ پکڑے جا رہے ہیں. کیا ہو گیا ہمارے ملک میں؟ تو آئی ہوپ کہ بلاول ول ہوپ ٹو دیس یوتھ and they will love to live in Pakistan. بہت بہت شکریہ میاں مصباح الرحمان صاحب, وی وش یو بیسٹ آف لک سر. جی میں چاہوں گا کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. الیکشنز ہو رہا ہے, کوئی گہما گہمی عروج پہ, خواتین کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں جی, پاکستان میں آپ کو پتہ ہی خواتین کا 52% تو لیڈیز کا ہے. تو وہ یہاں پر آپ دیکھ لیں 1 to 7 میں تمام خواتین گھروں سے نکلی ہوئی ہیں. میں پریزیڈنٹ لاہور ہوں, تو ہر حلقے میں بلکہ پورے لاہور میں ہی الیکشن کی گہما گہمی ہے, لیکن 1 to 7 میں جو گہما گہمی ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح کہا کہ 52% خواتین ووٹرز, اور میں جس حلقے کی بھی اعداد و شمار بتاتا ہوں تو مرد ووٹرز اور خواتین ووٹرز آلموسٹ بہت کم گیپ ہے. خواتین کانشیسلی ووٹنگ کرتی ہیں, ان کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں؟ جی دیکھیں, ایک خاتون کو پتہ ہے گھر کا چولہا کیسے چلانا ہے, اس کو بجلی کے گیس کا بلوں کا اس کو پتہ ہے, اس نے اپنی جس طرح سے گھر ایک فیملی کو لے کے چلنا ہے وہ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس وقت عورتیں جس مسائل کا شکار ہیں یہ وہ جانتی ہیں کہ انہوں نے کس کو ووٹ دینا ہے. اور میرا خیال ہے کہ لاہور اب پہلی بار 26 سال بعد ایک ہوا چلی ہے کہ وہ نئی سوچ کو چننا چاہ رہی ہیں, اور وہ چاہ رہی ہیں کہ اب ہم شیر اور بلے اور ان سب کی لڑائی سے باہر نکل کے ایک بار شہیدوں کے وارث کو موقع دیں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ جس طرح سے ہمارے چیئرمین نے 10 نکاتی منشور دیا ہے اس کے مطابق عوام اس پہ بلیو کر رہی ہے. خاص طور پہ عورتوں کے لیے یہ منشور ہے اور ان کے مسائل کا حل اس میں نظر آتا ہے. اس لیے آپ کو یہاں پہ زیادہ عورتوں کی تعداد نظر آئے گی, اور انشاءاللہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری این 127 سے جیتیں گے اور وزیر اعظم بنیں گے. جی بالکل, میں یہی ہمارے جو لیڈر ہیں انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس کے میں بالکل متفق ہوں. اور کہتے ہیں لوگ سیاسی رہنما وعدے وعید کر لیتے ہیں پھر پورے نہیں کرتے, انتخابات ہو جائیں. نہیں جی, یہ ہماری پارٹی کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ ہماری پارٹی نے جب بھی وعدے کیے ہیں وہ سب پورے کیے ہیں, اور یہ بھٹو صاحب کے دور سے چلا آ رہا ہے, یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں مرغوب احمد صاحب. آپ ممبر قومی اسمبلی رہ چکے ہیں. اس مرتبہ 8 فروری کے الیکشن میں آپ صوبائی نشست پہ الیکشن لڑ رہے ہیں, اور بڑی نشست پر محمد نواز شریف صاحب امیدوار ہیں. میاں صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میاں صاحب, یہاں کیمپیننگ ہو رہی ہے, میرے خیال میں اب تو حتمی مراحل میں ہے, تو کیسا آپ کو رسپانس مل رہا ہے؟ دیکھیں, یہ حلقہ جام کھڑے ہیں, اس نے ہمیشہ نواز شریف صاحب کے ساتھ محبت کی ہے. ہمیشہ نواز شریف صاحب NA 130 سے کامیاب ہوئے ہیں, یا حالات کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے جلا وطنیاں اور جیلیں ہوں تو ان کے کارکنوں کو بھی اس حلقے نے ہمیشہ عزت سے نوازا ہے. یہ وہ حلقہ ہے جو میاں محمد نواز شریف صاحب کا گڑھ ہے. لوگ میاں نواز شریف صاحب سے پیار کرتے ہیں. یہ پیار کا رشتہ خدمت کی بنیاد پر ہے کہ جو کچھ نواز شریف اور PMLN نے ڈیلیور کیا ملکی سطح پر, لوگ اس وجہ سے PMLN کے اور نواز شریف کے دل دادا ہیں. لیکن ہم ابھی قطع کلامی معذرت میاں مصباح الرحمان صاحب کا بھی انٹرویو کر کے آئے, وہ بھی صوبائی اسمبلی کے حلقے پہ لڑ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ سڑکیں میٹروز بناتے ہیں, لاہور میں تو پینے کا صاف پانی میسر نہیں. تو میاں صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل خدمت تو یہ ہے کہ لوگوں کو بنیادی ضروریات ملنی چاہیے. دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ پینے کا پانی بھی ایک بنیادی ضرورت ہے, انفراسٹرکچر جو ہے وہ بھی ایک بنیادی ضرورت ہے. اس سے انحراف نہیں کیا جا سکتا. اگر یہ انفراسٹرکچر قائم نہ ہوتا, ملک کے اندر موٹر ویز نہ بنتے, اس لاہور شہر کے اندر رنگ روڈ نہ بنتی, اس لاہور شہر کے اندر سڑکیں جو ہیں وہ نہ بنتی, تو کیا لوگ پھر گھروں میں قید ہو جاتے, لوگ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلتے. میں سمجھتا ہوں ہر شعبہ کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ڈیلیورنس جو ہے یہ صرف PMLN نے دی ہے, کسی اور پارٹی کے حصے میں نہیں آئی.
जिंदाबाद 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 शेर। बाकी पार्टियों ने सिर्फ खाली खोली वादे किए हैं, अमल नहीं किया। पीएमएलएन जो है ये अमली पार्टी है, लोगों को डिलीवर करती है। गली मोहल्ले की सतह से लेकर पाकिस्तान भर के अंदर जो भी मेगा प्रोजेक्ट होंगे, इंशाल्लाह आपको गली मोहल्ले में भी नवाज शरीफ की तख्ती नजर आएगी। लाहौर में कौमी असम्बली की 14 और सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तें हैं। बड़े बड़े हैवी वेट्स मैदान में उतरे हैं, जोर का जोड़ पड़ेगा। ओवरऑल लाहौर की बात करें तो पहला ही हल्का लाहौर का जो है वो NA 117 अलीम खान यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं और वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से कंटेस्ट कर रहे हैं। तो उनकी पोजीशन के हवाले से अगर बात की जाए तो वो हल्का हमेशा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, वहाँ पे रिजल्ट हमेशा मुस्लिम लीग नून के हक में नज़र आया। तो वो हल्का उसके साथ जो दूसरा NA 118 है वो भी हमजा शहबाज शरीफ अंदरून जहाँ से शरीफ बरादरान की सियासत का आगाज़ हुआ, जहाँ पे जो है मैंने वो रहे हमजा शहबाज इस दफ़ा MNA का कंटेस्ट करे। शाहिद खाकान अब्बासी आपको याद होगा ज़िमनी इलेक्शन में यहाँ से हुए थे। तो ये हल्का भी उनका घर समझे, ये भी कंफर्म है। NA 119 मरियम नवाज़ यहाँ से लड़ी, अली परवेज़ मलिक की लास्ट टाइम कंटेस्ट किया था। तो वो हल्का भी बागमानपुरा और जिस तरह आबादियों की बात करें कि शेलर है, चाइना स्कीम है, तो फिर वो हल्का भी जो है वो हमें नून लीग का गढ़ दिखाई देता है। NA 120 के वाले से अगर बात करें तो ये वो इलाका है जो बॉर्डर वाली साइड आ जाती है, ताजपुरा की स्कीम आ जाएगी, इसमें आप जो है वो भसीन, अतु के अवान गाँव वगैरह के इलाके आ जाएंगे। यहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून का थोड़ा वोट बैंक जो है वो हमेशा रहा है, लेकिन अगरचे एक दौर था 2008 से 13 में यहाँ पर पीपल्स पार्टी कामयाब होती रही, लेकिन अब जो है वो अगर बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस हल्के में भी मजबूत दिखाई देती है। NA 121 शेख रोहेल असगर बामुकाबला चौधरी वसीम कादिर है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जानिब से वो नामजद हुए हैं। शेख रोहेल असगर का भी एक अपना रिकॉर्ड मौजूद है यहाँ पर, वो भी कामयाब होते रहे। NA 122 अब आप कहेंगे पहले सारे मुकाबलों में मैं मुस्लिम लीग नून को कहता रहा, लेकिन NA 122 में बड़ा जोड़ का मुकाबला या आप कहें कांटेदार मुकाबला भी मुतवक्को हो सकता है। उसकी वजह यह है कि ख्वाजा साद रफ़ीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ा नाम है, वफाकी वज़ीर रह चुके हैं, उनका एक बड़ी ग्रिप है, बड़ा एक जिसे कहते हैं एनर्जेटिक और पार्टी के एक लीडिंग आप जो है वो एक लीडर हैं बल्कि, और हल्के में उनकी बड़ी ग्रिप है। ये मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं, एक एक वार्ड की सतह पर वो जाते हैं, लेकिन वहाँ DHA का एरिया है तो सरदार लतीफ़ खोसा है PTI की जानिब से नाम, उधर मुकाबला जो है हो सकता है। 123 मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का हल्का है, बड़ा क्लियर है PMLN का, शहबाज शरीफ उसमें बड़ा वाज़ेह। 124 जो है राना मुबशर इकबाल है, वो हल्का भी बहुत क्लियर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वहाँ पे जो है कामयाबी हासिल कर लेगी, क्योंकि जो वहाँ ग्राउंड रियलिटीज़ की अगर बात की जाए। NA 125 26 सैफुल मलूक खोकर और अफजल खोकर। 127 का हाँ, अब मैं वही 127 पर आ जाएँ। 127 में अताउल्ला तारड़ का मुकाबला है बिलावल भुट्टो जरदारी से। ज़हीर अब्बास खोकर हैं, वो पहले MP रह चुके हैं, और अब उस हल्के के हवाले से अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है कि हम यहाँ से जो है वो पहले भी वोट लिया था ज़िमनी में जब शाइस्ता परवेज़ मलिक आई थी, लेकिन अताउल्ला तारड़ जितनी मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, कच्चा जेल रोड हो या टाउनशिप या ग्रीन टाउन या बागड़ियाँ का, तो मेरे ज़ाती ख्याल के ये ओपिनियन है ना, राय है, अता तारड़ वहाँ पे जो है वो वाज़ेह बरतरी में दिखाई दे रहे हैं। उनका मुकाबला मुझे तो लगता है वो जो है वो कामयाब हो जाएंगे। NA 128 के हवाले से अगर हम आ जाते हैं तो वहाँ पे जो है वो ओन चौधरी हैं बामुकाबला सलमान अकरम राजा। कांटेदार मुकाबला मुतवक्को है, बिल्कुल हो सकता है वहाँ पर। लियाकत बलोच, हाँ, लियाकत बलोच भी जमात इस्लामी के वहाँ पर मौजूद है, और आपको पता है कि जमात इस्लामी का एक वोट बैंक तो मौजूद है। इसी तरीके से NA 129 में आ जाए तो हाफिज़ मियाँ नुमान बामुकाबला मियाँ अज़हर, दो अराई, आप समझे अनवार साहब, ये अराइयों का गढ़ माना जाता है। देखिए अब जो मर्जी बात करें, बरादरी का वोट होता है, ठीक है। तो हाफिज़ मियाँ नुमान पहली दफ़ा इस हल्के से ज़रूर इलेक्शन लड़े, लेकिन हाफिज़ मियाँ नुमान की एक अपनी ग्रिप है। महर इश्तियाक उनके नीचे MP है, राना मशहूद अहमद खान की इस हल्के में एक अच्छी ग्रिप है, लेकिन मियाँ अज़हर भी एक नाम रहा हुआ है, लेकिन अभी उनकी वो कैंपेन उनकी बिल्कुल किसी किस्म की दिखाई नहीं दी। तो इसलिए NA 130 यहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं, ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का वो हल्का है जिसने 3 दफ़ा उन्हें वज़ीर आज़म बनवाया, और चौथी दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कहना है कि यहीं इसी हल्के से मुंतखब होंगे। तो इस हल्के के हवाले से भी अगर बात करें तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का बड़ा स्ट्रॉन्ग वोट बैंक मौजूद है, क्योंकि वो खुद ये जिस सड़क पे हम खड़े हुए हैं, मुझे आज भी याद है
2013 में मरियम नवाज यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन करी थी, बड़ी सक्सेसफुल इलेक्शन कैंपेन मरियम नवाज ने की थी। तो ये हल्का भी मैं आपको बड़ा वाज़ेह क्लियर है कि मियां नवाज शरीफ यहाँ से कामयाब हो जाएंगे। नाज़रीन, 8 फरवरी को लाहौर में जोर का जोड़ पड़ेगा। 68 लाख से ज्यादा लाहौर के वोटर्स हैं। अब देखना ये है कि वोट किसके पलड़े में जाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। ताहम हमने प्रोग्राम सचते के प्लेटफॉर्म से ये काविश और कोशिश की कि जहां जहां मुल्क में तगड़े और बड़े मुकाबले हो रहे हैं वहां के जमीनी हक़ाइक़ आप तक लेकर आएं। हल्के के अवाम क्या राय रखते हैं, इंतखाबी उम्मीदवारों की क्या सोच है, इस हवाले से जो हमारी कोशिश थी इस पे फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे सैयद अनवारुल हसन और सच है की पूरी प्रोडक्शन टीम को दाता की नगरी लाहौर से इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।